XL. Code XL. 50 pesos. Mga mami, super gusot lang to ah. Kung gusto nyo laban nyo ulit. Next mga mami, this one is sleeveless. Color balat. Small med good balat. 50 pesos. Next mga mami, another sleeveless in color pink. Small to semi-large, code pink. 50 pesos. Ma'am Susan, tababa balat. Balat na skeleton. Ma'am Susan, you're snipping. Okay, balik tayo sa pads, mga auntie. Okay. Pads. This one, double lining, mga mami. May garter sa likod. Front is not pocket, both sides. Pastel pink to, mga madam. Okay, sakto lang side ko, mga mami. It's white leg. Medium 28 to, pero pwede sa small to. Okay, small to 28. Code. Beautiful. Ang ganda nito. 150 double lining yan. Next mga mami, this one straight cut. Zara Levels black trouser pants. Pang office po. Pang office. This one small semi-med 24-26 lang. Code black. 50 pesos. Straight cut mga mami ah. Black, 50 pesos. 24-26 na pang office. Ma'am Faith, show. Ma'am Faith, new minor po. Send ako details, Ma'am Faith. Yours na to. Kulay pink. Beautiful. This one, 24-26. Code 18-50 million. Next, mga madam. Uy, ang ganda na ito. Pajama. Pajama ba to? Color yellow polka. Okay, garterize mga mami. In yellow polka. May bulsa to. Small to large. Small to large. Code pajama. 100 pesos. Small to large. Pajama. 100 pesos. Next mga mami. This one, it's a green trouser pants. Wide leg to ha. Color niya ay army green. High waist. Sakto sa height ko mga mami. Wide leg to. Sakto sa height ko. Wide leg. Size small lang to. Mga madam, 24 small. Code 24. Code 24. 150 pesos, 24 lang siya mga madam. Ma'am Jasmine, pajama yours. Next mga mami, this one pang mababalakang. Ay, hindi masyado. Pero pwede na. Okay. Medyo mahaba sa akin, mga mami, ah. This one is knitted. Garterized drawstring. Makapal. May pocket boot size. Okay. 28-34. 28-34. Code. Knitted. 100 pesos knitted. 100 pesos. 28-34. Para nagkakalat lang ako dito. Next mga mami. Ito mga mami, matatanggal itong dumi ah. Sabon lang yan. Namuong sabon sa earth. Okay, linen pants to. Pang mayamang tita. Wide leg mga mami, linen, soft linen pants. Okay. 30-38. 30-38, good linen. Mga madam. Ito po ay matatanggal. Okay? Namuong sabon lang siya. Code linen. 30-38, 150 pesos.
Next mga madam, this one blue stripes, pwede itong pang office. Garter sa likod, front is not, pocket both sides. Malaki to mga madam. Malaki. Okay, sakto lang sa height ko, sakto lang. Size 32 to 38. 32 to 38, code blue stripes. 150, 32 to 38. Evelyn Lim, knitted. Yours na po. Knitted. Then, linen. Ma'am Susan, Tababa. Blue stripes is 30 to 38. Garter siya sa likod. Blue stripes, 30 to 30. 30 ba? Yeah, 30. 30 to 38. Wala bang blue stripes? Wala pala. Hintay ka sa wala, ate girl. Next mga mami! Ito pang office pa rin. Yung mga naghahanap kong pang office, kung kailan ako nag-office, tsaka wala. Okay? Wala tong garter, mga madam. Ganyan siya. Gusot sa likod. Okay, straight cut pang matangkad. Mahaba siya sa akin. Mahaba. 28 medium, code medium. 28 medium, code medium, 100 pesos, medium 100. Next mga mami, magpajama ka ulit in color yellow ulit. Okay, this one is yellow. Garterize mga mami, yung bottom details niya, may ganon. Okay, pambahay, pajama. Pajama bell. Small to XL. Small to 34 XL, code banana, 100 pesos. Mami, cheese stripes, yours na. Next mga mami, solid to. Okay, very nice to. Okay, amoy hindi na tuyo. Okay, hindi na tuyo. XL siya on tag. Okay, makapal yung garter mga mami, mabanat. Okay, kahit mabalakang kayo, okay lang. Okay lang yan. Ayan siya. Okay. 32, 36. 32, 36. Code makapal. 32 to 36, makapal, 150 pesos. Banana, Ma'am Farah. Yours na. Next mga mami. This one is pleated in color gray. Garterized pleated siya. Ay. Parang masyado itong malaki. Bitin ha, wide leg. 30 to 40 to. 30 to 40. Code, ang laki. Code, ang laki. 100 pesos, 30 to 40. to 40. Wait lang mga manang. Next mga mami, this one, bitin. Okay, malaki din to mga mami, color wine red. Wide leg pero bitin ah. Okay. 30 to 40 din. 30 to 40. Code wine red. Code wine red. 150 pesos. 30 to 40. Ma'am Zari, ang laki, yours na. to 40. Code, wine red. Wala pa akong nakikitang cargo, Ma'am Evelyn.